So karong kabuntagon atong abrihan ang atuang mga Biblia, ang inyong mga Biblia. Palihog abrihi sa John 15. John 15. Karon samtang ihatag nako ang mensahe ni pastor sa matag usa kanato karong kabuntagon mahitungod sa ato ang pagtudlo sa pagdala og pagdaog sa kalag. Ug buot ni pastor nga maghisgot og usa ka butang nga sukaranan sa ato ang bulahaton, pagkahimong mabungahon alang sa Dios. Kini ang mga sikreto aron kita magbabungahon, productive sa ato ang Kristohanong pagpuyo, kinabuhi. Kini ang mga sikreto, mga igsoon. Kini usa ka aspeto nga kinahanglan natong kanunay, unahon o ipadayon ingon nga panguna nga butang sa atuang kinabuhi sa tanan nga mga magtutuo kang Hesukristo. Daghan ng mga wali o mga sermon si pastor nga giwali niya. Kabahin niini apan buot niya usab karon ihatag ang usa ka bahin niini isip mga tawo nga naglakaw aron sa pagdala sa daghang mga kalag kang Kristo. Mao kini ang tanan o kinahanglan natong kabalakan, mag-concern ta, kabalakan tungod kay dili nato mahimo kung maputol kita niining kamatuoran og espirituhanong katinuoran. So karong kabuntagon ningon si pastor nga tugutan nato siya, ingon man nga tuguti ko nga ipamulong ang mensahe sa Dios. Ang wali ni pastor karong kabuntagon nga magpabilin diha kang Kristo. Ang punuan nakasabot man mo bagon no, bagon. Kisay nakasabot sa bagon. Ang translation man god sa Bisaya sa upat ka version nga akong gitan-aw sa mga Bisaya nga translation, punuan sa ubas or punuan sa paras. Nakasabot mo ang paras? Kasabot mo? Ako wala saan ning paras ubas man. Okay, so mauna nga ang bagon makasabota. So mahimong isulti nako ang bagon o punuan sa ubas. Punuan sa ubas o bagon nga adunay subtitle si pastor, ang pagkat-on nga mahimong mabungahon. Abiding in Christ the vine, learning to be productive. So kini nga pagtuon magdala kanato sa labing menos mga 2 ka semana o 3 ka semana nga pagtuon tungod sa atuang pagsusi, no? Atong susihon kining bersikulo nga magpahinumdom kanato nga aron kita magmabungahon. So ginahanglan nga kita aron kita magmabungahon, productive, kinahanglan nga magpabilin kita diha kang Kristo. Mao gyud ni ang kinahanglan isip magtutuo nga magpabilin ta sa ato ang kinabuhi kang Kristo. Kung dili ka magpabilin diha kang Kristo, nandili o walay paingnan kaysa pagputol. Kung dili ka magpabilin kang Kristo, wala kay paingnan kung kaysa pagputol gikan niini nga relasyon. But pasabot putlon ang relasyon. Kung dili ka magpabilin, putlon ang relasyon. So karong kabuntagon kining atong pagtuon kay maghagit sa tanan. Sa matag usa kanato nga mahimong matinud-anon o nakasumpay, connected, nakasumpay sa atuang manluluwas nga atong nahibal-an nga tinubdan. Unsa kuno? Tinubdan sa atuang kinabuhi nga siya ang punuan or siya ang bagon sa atuang kinabuhi. Diha nagbikan ang atuang kinabuhi. Source of the breath of life. Tinubdan sa atong gininhawa. So atong basahon ang John. Kung naamoy mga Biblia, atong basahon ang John 15 verse 1 to 8. Niingon diri,
I am the true vine. Ako ang tinuod nga bagon. I am the true vine and my Father is the gardener. Tig-atiman, gardener. Vine dresser sa in English. Every branch in me that does not, no, tanawa ha, every branch in me that does not produce fruit, He removes. Unsaon ko no? But pasabot putlon, tangtangon, putlon, tangtangon, o ilabay. And He prunes every branch that produces fruit, so that it will produce more fruit. Ang mga plantito o plantita lang ang makasabot ni ini. Ingon man ang mga farmers. Ang mga nag-opisina nga wala makagunit og yuta o tanom, di makasabot ini. Kinsay nakasabot? Kinsay nakasabot? Nga pulungan, tangtangon. Ang uban. Wala lagi. Okay, so maayo ba ni? Maayo ba ni? Okay. So niingon diri, you are already clean because of the word I have spoken to you. Tanawa? Remain in me, and I in you. Just as a branch is unable to produce fruit by itself until it remains on the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. Unsa ta? Mga sanga. The one who remains in me and I in him produces much fruit. Unsa ko no? Much fruit. Ganiha ni ingon, more fruit. Di ba? Unsa tong ganiha? More fruit. Karon na pod, much fruit. Because you can do nothing without me. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. Malaya. They gather them, threw them into the fire, and they are burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Mao ni nindot, di ba? Kung magpabilin ta sa Dios, ug ang Dios magpabilin kanato, makapangayo ta diha kaniya unsa man ang ato ang pangayoon. O di ba nindot? Good news ba ni? So mauna nga magdesisyon ta, magpabilin gyud ta og magpadayon sa Dios. Amen? Niingon pa diri, my Father is glorified. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. So tanawa, diha lang di ay mabaw-an nga kita mga sumusunod o followers ni Jesus kung aduna tay bunga. So karong kabuntagon buot ni pastor nga hisgutan sa matag usa ka nato kabahin gikan sa ato ang teksto nga kinahanglan kita mabaw-an gyud nato unsa ang ato ang relasyon diha sa Dios. Magampo kita. Hallelujah. Dios nga amahan, ania kami sa imuhang nga tubangan. Among giila nga ikaw ang among bagon ug kami mga sangal lamang. Among ampo Dios nga ang matag usa ka namo magpabilin ug magpadayon sa amo ang lig-on nga relasyon diha kanimo. Ug dili kami magpadala, magpabira sa binuhatan o baruganan sa kalibutan. Apan kami nga imuhang mga katawhan, mga lig-on sa matag panahon. Tungod kay ang imong dihog, ang imong presensya, anaa uban kanamo ug sa sulod kanamo.
Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong karong kabuntagon nga among madunggan, among masabtan, among makatunan. Nga magtudlo kanamo nga kinahanglan kami magmabungahon ug aron kami magmabungahon, kami magpabilin diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa balaang Espiritu Santo nga kanunay nga maglig-on sa matag usa kanamo adlaw-adlaw. Panalangini o Dios ang imong mga pulong nga buhi karong kabuntagon ingon man, panalangini ang imong sulugoon sa ako ang pagbungat sa imong mga pulong o Dios, sa akong pagbuhi sa imong mga pulong. Daghang salamat nga masabtan sa imong mga katawhan ang imong mga pulong. Sa pangalan ni Jesus, amen og amen. Unang punto nga ato ang tun-an og makatunan. Adunay usa ka bagon nga kinahanglan nga ato ang kaputan. There is a vine that we are to be attached to. Kaputan. Sa praktikal kini nagpakita nga kining puno o bagon kay diin kita gikan. Asa tagikan? Gikan sa bagon. Usa ka butang nga atong mahibal-an o makatunan bahin sa mga sanga, mao nga sila gikan sa bagon, nga ang bagon maoy nagpatungha sa mga sanga. Gikan sa sanga, gikan sa bagon nitungha ang sanga. Ang mga sanga naglungtad tungod sa bagon o punuan. Hello? So mulungtad ka kung ikaw nga sanga, nakakapot ka didto sa bagon. Apan kung wala ka nakakapot sa bagon, malaya ka, mamatay ka. Di ba? Nasabtan ba nato mga igsuon? Klaro ba? So walay bisan unsang mga sanga nga wala ang bagon. Nakailaman mo putos, no? Kanang putos-putos, kanang panon sa mga plantita, katong pandemic. Daghan mang, kanang bagon, kanang putos, bagon man na siya. No? Kanang kapot ba sa mga pader, sa mga puno, sa kahoy. No? So makita nato diha nga, kung ang usa ka dahon, wala na siya nakakapot, no? Sa bagon, malaya na siya. Una makita nimo nga magsugod na siya og kayelo, kadilaw. Pagkahuman, unsa man ang color? Pagkadugayan, ma-brown na siya, but pasabot ana patay na na. Nasabta nato ang panyawan. Kailan mo panyawan? Bagon pud na siya, no? So ang atong gisultian karon, bagon sa ubas. Ang bagon. Okay? So nasabta na nato sa mga new generation nga wala kaila og bagon o paras. Okay? So sa tanang mga sanga, tanawa ng mga sanga. Tanang mga sanga na tao gikan sa bagon. Sa aplikasyon nato, sa ato ang kinabuhi, kitang tanan nagikan kang Jesus. Tanan nga mga Kristohanon, nagagikan kang Jesus. Asa tagikan? Kang Jesus. Si Jesus ang hinungdan ngano nga nataw kita pag-usab. Kung wala si Jesus, walay matawag nga born again. Walay matawag nga Kristohanon o Kristyanismo. Hello? Si Jesus ang tinubdan sa ato ang kinabuhi sa Dios. Siya ang hinungdan ngano nga kita nahimong mga anak sa Dios. Dili ta mahimong anak sa Dios kung dili ta mo agi kang Kristo. Dili ta mahimong tawgon nga anak sa Dios kung dili nato dawaton o wala si Kristo sa ato ang kinabuhi. Mauna nga kita gitawag nga Kristohanon o Kristiyano gikan kang Hesus Kristo. Ilo, nasabda nato. Mao nga siya
ang tinubdan sa tanan. Ngano kitang nahimong mga anak sa Dios. Kung wala siya, wala tay pagkinabuhi. Dili ta mag-exist, wala tay pagkabuhi. Nga walay kinabuhing dayon. Walang eternal life kung wala si Jesus sa ato ang kinabuhi. Kay ngano man, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, anaa pa ta ilalom sa sala. Anaa pa ta sa pagdumala sa yawa. Mao nga kinahanglan atong hatagan og balor ang ato ang relasyon diha kang Kristo. Kay dili kita matawag nga anak sa Dios kung wala siya sa ato ang kinabuhi, kung wala nato dawata si Kristo sa ato ang kinabuhi. Mao kini, busa kinahanglan nato kanunay masabtan kining kamatuoran. Wala ta na atong hinumduman kanunay mga igsuon. Kay naaman joy magyaga-yaga kanato. Lain na ang relihiyon ana, lain na ang tinuhuan ana, di ba? Kinsay nakasabot ni ini nga inyong mga paryente, bisan mga igsuon manggani o ginikanan, wala pa sila nakaila o nakadawat kang Kristo. Naingon nag-ilis naman nagrelihiyon. Di ba? Lahi naman ang relihiyon ni ana. Atong hinumduman nga wala ta nag-ilis, wala ta nagpuli og relihiyon. Ug wala lang pud ta ni join sa Praise Revival Center. Hello? Hello mga igsoon. Wala ta nag-ilis og reliyon, wala ta nagpuli-puli og reliyon, apan kita ni duol kang Kristo. Ato siyang gidawat sa atoang kinabuhi. Amen. Aron ay patungha nga ang bagon, kitang tanan kinahanglan, nga mutuo kang Kristo og dawaton ang iyahang kinabuhi sulod kanato. Dili gawas, tanawa ang relasyon. Ang relasyon nato kang Kristo sulod, dili gawas. Hello? Kita ang mga sanga nga nagpanagikan. Meaning, unsa nang nagpanagikan? Shoot. Muragog ka ng bamboo shoot. Nakabalo mo bamboo shoot? Labong. Labong naman na siya kung gulayon. Di ba? Pero kung bag-o na siyang tubo, saha pa lang. Dili punuan. Okay. Saging. Kung manaha na, kung naanay saha, di pa na matawag nga saging yun. Matawag na nimong saging kung taas na siya. No? Saha pa lang na siya. So kitang tanan, mga sanga nga nagpanagikan, shoot out from the Lord. Kini ang gihimo ni Jesus sa bisang unsang paagi nga gipagawas niya. Bisan kinsa nga adunay kaalam sa Dios, makasabot ni ini. Busa kinahanglan kita nga magpabilin ug magpadayon nga nakakapot sa bagon. Kita ang mga sanga nga anaa kaniya, sulod kaniya. Atong tan-awon kini nga first line sa verse 2 sa atoang gibasa ganiha. Niingon diri, every branch in me. Ang tanan nakong sanga, di ba? Unsaon pag binisaya na? Every branch in me. Sa matag sanga kanako. Kinsa man ang sanga? Kita, di ba? Kitang mga Kristohanon. Atong itutok ang atoang mata sa una nga upat nga mga pulong. Matag sanga. Sa matag sanga kanako. Sa NIV, New International Version, New American Standard Version, King James Version, adunay lain-lain nga paghubad. Niining every branch in me or of mine. Sa King James, of mine, no? Ang uban of mine, ang uban pod in me. So kita giangko na ta sa Ginoo, of mine. In me. Di ba? Sulod kaniya, ako og sulod kanako. Atong tan-awon kini nga paghubad.
Bisan pa nga atong tan-awon kining pulo nga N, E-N, N. Diri nakuha nato ang pulo nga sa. Sa sulod sa, or naa sa. Sabta nato. Kining pulo nga Grego nga N, E-N. Sa sulod sa, or naa sa. Bisan kung kini mahimo nga mahubad sama sa or sa apan labi pa or naa sa, no? Labi pa nga naa more, but more so it is in, naa sa or sulod. So ingon ni ini nga kita magpuyo isip na sabta nato mga igsuon kining pulo nga en sa Grego. Ingon ni ini nga kita magpuyo isip mga sumusunod kang Jesus, ang atong koneksyon kang Jesus ang bagon. Unsa nga atong koneksyon? Ang bagon o nga naa o sa sulod sa. Naa or sa sulod sa. Kini nagpasabot nga ang atong relasyon uban kang Jesus sulod nun, internal. Sulod nun. Internal, sabi ni Saya. Dili nato mapeke ang atuang pagkakapot sa bagon. Hello mga igsoon. Dili nato mapeke kung maingon ta Kristohanon ko. Dili nato mapeke na mga igsoon. Kini adunay relasyon uban ni Jesus gikan sa usa ka kinaugalingon og suludnong relasyon. Personal, kaugalingon, and internal relationship. Suludnong relasyon. Dili kini panggawas nga relasyon nga maghimo kanato nga mga magtutuo o gipakita ra nato ang panggawas nga panagway nga kita mga Kristohanon. Kana ang mga lihok sa pagka-Kristiyano. Gisulti ni Jesus kini nga ang kamaturan sa mga leader sa relihiyon, sa mga Pariseo sa iyahang panahon, nga iyahang giingnan ang mga Pariseo, kining mga leader sa usa ka relihiyon. Naglimpyo lang kamo sa gawa sa kopa. Ningon siya, inyong sa gawa sa kopa, inyong gihugasan, inyong gilimpyuhan. Apan sa sulod ni ini, hugaw pa. Nasabda nato mga igsoon. Gilimpyuhan ninyo, nindot kayo inyuhang nawong, puti kayo, hamis kayo, pur sulod ka ninyo hugaw. Kung ato nang i-apply sa ato ang kinabuhi. Hello? Dili mo na nga dili nato mapeke ang ato ang relasyon sa Dios. Naghisgot usab siya bahin sa usa ka puti nga lubnganan. Nga nindot, matahom, limpyo kaayo sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog sa patay. Kinsay nagsulti ini? Ako ba? Si pastor ba? Ang Ginoo. Siya mo'y nagsulti, iyang gi-rebuke ang mga leader sa Pariseo, mga Pharisees. Ang panggawas, mga igsoon, ang mga panggawas nga pag-alagad, dili lamang mao ang buot ni Jesus nga kita mahimong iyang mga sanga. Sigurado kung unsa ang naghatag og kinabuhi sa mga sanga, mao ang nag-agas, nagtulo, nagdalayday sa tilwala sa bagon. Ang tinubdan sa kinabuhi kay sa sulod. Hello? Kung kining bagon, wala ni nag-agas nga duga, ngadto dito sa sanga, mamatay man eh. Ang bagon mismo ha, kanang mga panyawan o kanang mga putos-putos diha. Mamatay na. So si pastor ihang gi-Google kining internal source
between a vine and a branch. So iyang gipangita sa Google, ang tinubdan o sulod nun tali sa usa ka bagon, ug mao kini ang iyahang nakit-an sa Google. Sa usa ka bagon, sa sanga o sanga nga relasyon, ang sulod nung gigikanan sa kinabuhi mao ang duga. Unsa kuno? Duga. Nga naghatag kanila ang na importante kaayo nga likido, no? Nga nagtulo gikan sa bagon. Kining duga. Nga naghatag kanila sa pagpabaskog ug nagpahimo sa pagtubo. So kung naay duga, mutubo ni siya, unya mutambok ni, healthy ni siya. Mao nga unsa man ang hinungdan nga kita magpadayon sa ato ang sulod nun nga paglakaw kauban ni Jesus. Unsa man ang hinungdan? Ang hinungdan ang kinubuhi nga nag-agas tungod kay kita nakakapot sa bagon. Kini kay usa ka kamatuoran nga dili nato ilikay o ipadapli nato o pasagda nato. Kini ang kamatuoran nga hinungdanon alang kanato nga ato ang hunahunaon. Kini usa ka butang nga dili nato pasagdan o ipadaplin lamang ang kamatuoran. Ngano kini nga kay tungod ang kamatuoran sa ato ang pagkaespirituhanon ang atong relasyon sa bagon. Kinahanglan nga kita nga magpakabaskog gikan kang Jesus. Kinahanglan baskog ta. Ang duga mao man ay nag-agas ngadto kanato. Kinahanglan nga kita magpabaskog gikan kang Jesus aron makabaton og kinabuhi. Nga kung kanunay kitang paglakaw uban kaniya, hinungdanon ug may kalabutan kita kaniya. Kinahanglan gyud nga para kita makakaton ug masabtan, maghisgot pa gyud si pastor ug labaw pa niini, kabahin niini sa sunod Domingo. Okay? Sa sunod Domingo mao na nga mga kining pagsusi sa pulong sa Dios. Mga duha o tulo pa ka Domingo nga atong pagatun-an. Karon magpadayon ta sa ato ang ikaduha nga punto. Ang bagon nga kinahanglan natong kaputan mao ang tinuod nga bagon. Unsa kuno? The vine that we are to attach to is the true vine. Tinuod nga bagon. Atong makita kini sa verse 1. Niingon si Jesus, I am the true vine. Walay laing bagon. Kita nga konektado gawas kang Jesus. Siya ang tinuod nga bagon. Kinsa kuno? Kinsa ang tinuod nga bagon? Si Jesus. Bisan pa atong tan-awon ni siya. Kining pulo nga aletinos sa Grego. Aletinos sa Grego. Okay, so, ingna daw, aletinos. Labaw pa kini sa pagkatinuod o tinuod. Kini nagpasabot nga tinuod gyud. Pag moingon kag labaw sa pagkatinuod, tinuod, ang bot pasabot ana, butangan yun na magtinuod gyud. Sa way pagduha-duha. Pag moingon kag tinuod, tinuod di ay. Pero kung walay mo ingog gyud, kanang emphasis nga gyud, nga pulong nga gyud, naa pa nay pagduha-duha. Hello. Pero kung magbutang kag gyud, tinuod bitaw. Tinuod gyud. Nai-impact ba pag moingon kag gyud? Sabda na to. Okay. So mauna nga si Jesus dili lang siya nagpasabot nga pagkatinuod o tinuod, kini nagpasugod, tinuod gyud. Ingna daw, tinuod gyud. Si Jesus kay ang tinud-anay nga bagon. Genuine. Unsa maning genuine? Authentic
Di ba? Authentic na. Kasagaran kini nagpasabot nga tinuod o katuhuan. Pag mo iyong kag-authentic, kasagaran nga atong masabtan, tinuod yun, katuhuan yun na siya. Authentic yun. Hello? Kaning mupalit ka o kaning gold. Maingon ang mga badyaw. Tinuod eh. Good. good. Good, tinuod. Tinuod na igso. Tinuod. Bisan babad ni mo sa suka. Tinuod ay nga fake. Okay. So, authentic. Tinuod yun. Nga siya ang bagon. Kung usa ka butang kay tinuod o katuan, kini nagpasabot nga dili malalis. Lalison pa ba nimo kung tinuod? Hello? Kinsa may makipagsumpa kay kung tinuod na, katuhuan na, tinuod yun, dili malalis. Why this agreement? Mag-agree na lang yun ka. Sakto ba mga igsoon? Kay tinuod man, sama kung ikaw makakita og tinuod nga brilyante, dili binuak gikan sa lubot sa baso. Di ba? Brilyante. Gikan di ay sa gibuak nga baso, brilyante. Sinaw kayo, pero di ba imog ingon anak, dili man mo kislap-kislap. Okay. So kung kita makakita og tinuod nga diamante, tinuod yun nga labaw nga tinuod. Wala lang ni giawat-awat, wala lang ni gikopya-kopya. Kini tinuod, dili bakak. Unsa ko no? Kini ang tinuod yun, kini ang giingon nga tinuod yun. Unsa ko no? Tinuod yun. Mo nangingon si Jesus, I am the true vine. Authentic ako. Genuine ako. Tinuod. Ako ang tinuod nga bagon. Ningon si Jesus. So siya nagpamatuod nga siya, tinuod siya ang tinuod nga usa. The genuine one. Mao kini kung kinsa si Jesus o siya, mao kung kinsa siya, di ba naingon siya, I am. Nabasa ba ninyo sa Exodus? Naingon si Jesus, I am. Ako mao. Unsa ko no? Ako mao. Tinuod ko. Tinuod yun ko. Kining I am. Gikan ni siya sa Exodus 3, verse 14. Katong niingon siya, I am who I am. Sa Binisaya, ako, mao, ako. Sa Hebreo, mao ni ang ato ang nadunggan, yeye, asher, yeye. Natiman na ninyo? Sa Hebrew, yeye, asher, yeye. So, ako, mao, ako. Ningon sa Jesus, ako, mao, ako. Tinuod ko, dili ko peke, dili ko counterfeit. Tinuod ako. Genuine ako. Tinuod gyud. Siya ang tinuod nga usa. Sa ingon nga kung kita lig-on nga konektado sa tinuod nga bagon, nan ang atong hugot nga pagtuo tinuod pod. Hello, mga igsuon. Akong usbon, kung kita tinuod nga konektado sa tinuod nga bagon, ang atuang pagtuo kay tinuod pod. Tinuod ba mga igsoon? Tungod kay kini na tawo gikan sa usa ka tinuod nga relasyon. Ang kamaturan kabahin sa atong pagtuo maong nga gilauman nga tinuod. Tinuod ba ang imuhang pagtuo igsuon? Mao ni akong pangutana. Nga kamo ang mutubag. Tinuod ba ang imuhang pagtuo kang Kristo? Tinuod ba ang imuhang pagtuo sa Diyos Amahan? Tinuod ba ang imuhang pagtuo sa balaang Espiritu Santo? Mga igsuon, gilauman ta sa Dios nga ang atuang pagtuo, ang atuang pagsunod kaniya tinuod gyud. Hello.
Ato makita sa 1 Peter 1 verse 7. Niingon siya, this have come so that your faith of greater worth than gold. Natanawa? Greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ato pang basahon ang mga tulo pa nga lain-lain nga version. NLT, these trials will show that your faith is unsa? Bisaya. Tinuod yun. Kung naay mga challenges, may mga hagit sa kinabuhi, naay mga problema, bugat, dili bang lang basta problema, bugat nga problema, makatindog pa ba ka sa imuhang pagtuo? Kung naay mga pagsulay, pero mga igsoon, ang mga pagsulay dili na gikan sa Dios. Mo na hinumdumi. Kitang mga Kristonahanon usahay mo naay kanta nga through the storm, di ba? Murabag ang Ginoo, siya ang naghatag og problema. Mga igsoon dili gikan sa Ginoo ang ato ang problema, kung dili gikan sa yawa. Kay gitestingan sa yawa ang atuang pagtuog, pagsalig sa Dios. Mauna ningon si Pedro, 1 Peter 1:7. These trials will show that your faith is genuine. Sa English Standard Version, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire. New King James Version, that the genuineness of your faith, katinuuran sa imuhang pagtuo, being much more precious than gold that perishes. Ang ginto, ang bulawan, mawala ra na, mahanaw ra na. Pero ang imong pagtuo, dili mahanaw. Kung tinuod na. Kung tinuod. Apan, sa adlaw sa pagsulay, moabot ang pagsulay sa yawa, sa imong kinabuhi, diha makita, makatindog pa ba ka? Makabarog pa ba ka? Kay sulayan mangyud ang atuang pagtuo diha sa Dios. Daghang mga pagsulay ang ihatag sa yawa. Testingan yun sa yawa kung tinuod ba ang imuhang pagtuo sa imuhang giingon nga Dios. Kinsay diri nakaagi og mga pagsulay. Testings. Dili lang testing. Testings. Ang uban wala. O sige, mangutana ko pag-usab. Kinsay nakaagi og mga testings. But pasabot buhi ka. Ha? Kung nakaagi ka o muagi mang jud ang tanan sa mga testing, buhi ka. Ngano mang testingan kuno sa yawa ang patay? O di ba? Kay ang gusto man sa yawa nga birahon ka didto sa iya. Para ka mabira. Kay mohinay na gani, ang imuhang pagtuo diha sa Dios, maingon ang yawa, so ako na gyud ni. Lipaya gyud nako nga ako. Awla ay, di man day kabalo malipay ang yawa. Pirming nagmugot ang yawa. Ako na gyud ni. Ako na gyud ni. O di ba? So mga aigsoon, hinumdumi kanunay nga ang atuang pagtuog pagsalig sa Dios adunay mga pagsulay. Apan himuon ka sa Dios nga magmadaugon sa tanang panahon. Amen. Kinahanglan lang nga magpabili ng atuang pagkapot didto sa bagon. Amen. So ang pagkamatinud-anon ni Jesus isip bagon nga iyang gibantayan.
Gibantayan isip tig-atiman sa ubasan. Gardener, hardinero. Tanawa? Niingon siya, diri, na hinumdumi mga igsoon nga, kita adlaw-adlaw, gibantayan sa Ginoo. Ayaw to, ana nga, asa ang Ginoo? Asa ang Ginoo? Hello? Asa ang Ginoo? Kadtong nagkalisod-lisod ko, asa ang Ginoo? Sa tanang panahon, anaa ang Ginoo. Unsa ko no? Unsa? Naa ba wala? Naa, kay nagkapot man ka. Kung wala ka ni kapot, nagkulapyot na lang kabot, pasabot hapit na ka ni buhi, sabot mo anang kapot? Kanang kapot, ana. Kanang kulapyot, katong usa na lang. Nagbitay na lang ka ba? Himalatyon. Himalatyon man na kanang nagkulapyot. Sabot mo kulapyot? Kung nagbitay na lang ka, delikado ka na. Mo nang kinahanglan mo, kapot gyud ka. Hello? Aron ligon. Amen ba? Niingon diri si Jesus, I am the true vine. Ako ang tinuod, ako ang authentic, ako ang genuine. Nga bagon, and my Father is the gardener. Tanawa. Ang iyang aman, ang Diyos amahan, siya ang tig-atiman sa matag usa ka nato. Naabaday pulong nga gipasagdan tas Ginoo. Giatiman. Hello, giatiman ko sa Diyos amahan. Sa mga nagtanaw online, ang nagatiman kanako ang Diyos amahan. Ang usa nga nagbantay sa tinuod nga bagon. Siya ang hardinero, siya ang tig-atiman. So mayong kinsa man na kaklaro god in taon oy, di ba? Kaklaro god nga ang Dios amahan ang tig-atiman nato. Wala ta pasagdi. Di ba ningon, I will never leave you nor forsake you. Tindugan yun na sa Diyos, dili bawion sa Diyos ang iyahang pulong nga, ako kang, unsa man, dili ka nako biyaan, dili ka nako pasagdan. Mao gyud na pulong sa Diyos, hangtod sa imuhang pagtigulang, dili ka nako pasagdan. Niingon si King David, niingon siya, kadtong bata pa ko, karon, tigulang nako. Apan, wala ko nakakita nga ang usa ka matarong gipasagdan sa Dios. Hello mga igsoon. Hello mga igsoon. Kung moingon ka matarong ka, dili ka pasagdan sa Dios. Naay mga problema, naay mga hagit sa kinabuhi, naay mga pagsulay, pero ang Dios wala, dili ka pasagdan, dili ka biyaan. Kay siya ang ato ang maayong tig-atiman. Hallelujah. Hallelujah ba? Unang hallelujah na mo. Siya ang hardinero nga tig-atiman. Ang Diyos amahan. Siya ang nagbantay sa tibuok, ubasan, og sa mga sanga. Iyang siguruhon nga kanunay adunay bunga nga mugawas gikan sa mga sanga. Natanawa? Siguro doon niya kay siya may nagatiman. Iya mang gipatambok, iya mang gipahimsog. Ang bagon, ang mga sanga. Kinahanglan magbunga ang sanga. Hello? Ang sanga magdala og bunga. Hello? Ang himsog nga sanga magdala kini siya og bunga. Sa sukaranon, ang hardinero nga tag-atiman sa bagon, sa ubasan kay mao ang tag-iya sa ubasan. Ang Diyos amahan, iya tang gipanag-iyahan. Kinsay tag-iya nato? Kinsay tag-iya nato? Ang Diyos amahan. Busa dili ta pasagdan. Hello mga igsoon. Mao nay atong
Muna pag naay mga problema, gipasagdan ako sa Ginoo. Asa naman ang Ginoo? Abi ba na ako tinuod ang Ginoo? Abi ba na ako milagroso ang Ginoo? Asa ang Ginoo? Imong gipasagdan imong relasyon sa Dios. Kung ingon ana ang imuhang mga pangutana. Kay dili gyud ka pasagdan sa Dios. Siya maayong tig-atiman. Siya ang tag-iya nato. Siya ang tinubdan sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Siya ang usa nga nagtanom sa punuan, sa ubas, o bagon. Atong tanawon, di ba sa Mark 12, kini nga sambingay nga gisulti ni Jesus. Gipadayag niini ang batakan nga buhat sa tig-atiman, sa ubas, o bagon, nga tag-iya. Mark 12:1. He then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard. He put a wall around it. Pag ingon ganig, he put a wall, but pasabot, iyang giproteksyonanan. Wall. Dug a pit for the wine press and built a watchtower. Tanawa, watchtower, but pasabot, nagpirming nagtanaw. Ang tig-atiman kanato, ang Dios Amahan. Wala siya nagtanom nga iya lamang pasagdan. Unsa iyang gibutangan niya og wall of protection. Kural. Ang but pasabot ani kural. Iyang gikuralan. He put a wall around it. Natanawa? Mao diri tataw natong makita nga ang hardinero siya usa kinsa ang nagtanom sa bagon. Gibantayan niya kini gikan sa oras sa iyahang pagtanom. Sa pagtanom pa lang, iya na ning gibantayan. Hangtod sa oras nga pag-ani. Kini nagulagway sa ato ang kaluwasan, mga igsoon. Hello? Naghulagway kini sa ato ang kaluwasan. Gipadala sa Dios si Jesus alang kanato aron kita luwason. Og siya ang usa nga nagpaduol. Tanawa, ang Diyos Amahan ang nagpaduol sa mga tao kang Jesus. Iyang gipadala si Jesus ug ang Diyos Amahan ang nagpaduol sa katawhan ngadto kang Jesus. Pinaagi niini, gitanom niya ang ubasan nga adunay tiunay, ingna daw tiunay nga bagon. Tiunay means genuine. Tiunay. Ang nag-atiman sa ubas. No? Ang nag-atiman sa ubas mao ang usa nga nag-atiman sa mga sanga. Gisiguro niya nga ang mga sanga himsog. Gisiguro niya nga ang mga sanga kay makapamunga. Siya ang usa nga nagtan-aw pag-ayo sa pagtubo sa tibuok nga ubas. Nagtrabaho usab siya aron masiguro nga ang mga sanga tinuod usab nga mga sanga nga makapamunga. Dili lang basta sanga, apan nga ang sanga makapamunga. Adunay bunga. Ang nagunang mga tahas sa usa ka hardinero, tig-atiman sa ubas, pinasukad gikan sa mga pulong ni Jesus, atong nakit-an ang duha, ang nagunang tahas sa usa ka hardinero. Una, gikuha niya o gitangtang ang mga dili mabungahon nga mga unsa? Unfruitful branches. Mga sanga, in verse 1 to 2, I am the true vine, and my Father is the gardener. Tig-atiman. Every branch in me that does not produce fruit, nakabutang, unsa diha? He removes, ihang tangtangon. Inyong nakita, atong nakita nga ang una nga taha sa hardinero, iyang gitangtang ang matag sanga sa punuan sa ubas.
o sa bagon nga dili mabungahon. Iyang tangtangon. Ang pulong nga removes o pagtangtan o tangtangon sa Grego, nagpasabot sa pagputol. Pagputol. Sa ato, putol. Sa Tagalog, putulin. Puputulin. Putlon o kuhaon. Kini dili pagpulong, lahi ang pulong sa putol. Hello. Ang mga kisay nakasabot og pulong sa putol. Taas ang kamot. Pulong. Wala. Ha? Kana trim in English. Sa pulong, trim. Pagputol, gikan gyud sa punuan. Sabot na ta. Okay. So ang pulong nga tangtangon kay pagputol o putlon o kuhaon. Kini dili pagpulong apan kini giputol. Giputol gikan sa sangangano nga gipasabot kini ingon dili mabungahon nga mga sanga. Okay, naatay picture diha. Ngano man kini tungod kay kining mga sanga samtang nakakapot sa punuan sa ubas kay nalaya o nauga na. O tanawa, ilan na kaayong laya? Ilan na kayong uga? Berde ba? Berde. Brown? Ala, di kasabot og berde. Te. Uway kasabot gid. Okay. Unsa day sa Ilonggo ang berde? Green. Uy, English man. Nga naman, ha? Dili na ako'y nakadong. Lunhaw? Ang berde? Lunhaw? Bisaya? Lunhaw? Sa Tagalog, luntian. Sister Marina, no? Luntian. Lunhaw. Kinitungod, nga no maning hining brown, unsa maning brown? Ha? Ay, murag skin man na. Ay, tabunon. Diha, gikan ka ng tabunon siya. Okay. Okay, nasabot na ko. Nakasabot na po ko. Expert man di kas Bisaya, Sister. Ha? Sa daycare? Eskwela lang siguro kung daycare balik. Okay, so kini, nga no maning nalaya na ni siya. Kini tungod kay kining mga sanga samtang nakakapot sa punuan o sa bagon kay nalaya na. Syempre laya na. Kini ang mga patay nga mga sanga alang sa kana nga butang. Patay na siya. Mao ganing nalaya. Busaon sa man imong buhaton. Ni isip ka ng farmer ka, nakakita ka nga laya na ning kining imong nailaya nga dahon sa saging. Unsa may imong tanaw-tanaw ay nalaya na ana, di ba? Unsa may imong buhaton, di ba imo manang putlon? Putlon man na nimo. Basta na ay mga laya, putlon na nimo kay para makakonsentrate ang nutrients, ang duga sa uban nga mga sanga nga buhi pa. Okay. So, mauna nga, kinilaya na siya. Busaon-saon man ato at sa man atong buhaton. Imo bang putlon? Imo bang tangtangon? O pulungan ba nimo? Naara nimo kung pulungan ba nimo, moingo ka pulungan trim, unya kay naa pa didto man gyud gikan sa bagon man, imo na lang gyud ng putlon. Hello? Nakasabot na ta? So imo ng putlon kung nalaya na. Karon mga igsoon, application ni sa ato ang kinabuhi. Adunay mga Kristohanon nga samtang nagtambong siya sa simbahan, naa siya every Sunday, wa gyoy kuan kanang absent every Sunday gyud naa gyud. Kung mahimo every Friday naa pod sa simbahan.
Kay sama ni ining sanga. Bisan og naa sila kanunay, pero nalaya na sila. Wala sila magpadayon sa ilang relasyon sa punuan o sa bagon. Wala sila makadawat og pagkaon gikan sa punuan o sa bagon. Kaniadto, lunhaw siya, berde siya, kaayo, nindot kayo, tambo kayo, green kayo. Di ba? Makakita ka, labong kaayo iyang dahon. Apan karon nagsugod na og ka, dili man usa malaya, madilaw-dilaw man usa. Di ba? Magdilaw-dilaw lang usa, mag-yellow-yellow pa. Kini mahimo sila nga magpakita. Na mga Kristohanon, magpakita sila nga religious sila, religyoso sila, maampuon sila sa ilahang kinabuhi, no? Mahimong mapakita nato nga maampuon ta, religyoso ta sa gawas. Pero unsay giingon ni Jesus? Inyong gilimpyuhan kanang bas, kanang kupa sa gawas, apan sa sulod, hugaw pa. Ang gardener o ang tig-atiman, mahimo silang kining mga religyoso, mahimo silang magpakita nga religious sila. Apan wala ang kinabuhi ni Jesus kanila. Busa, walay kapilian, walay choice ang hardinero o ang tig-atiman kaysa pagputol ni ining mga patay nga sanga. Sila gitangtang o giputol gikan sa sukaranan. Sa base gyud, tangtangon sila, putlon sila gikan sa sukaranan. Kini ang mga tao nga sama sa mga panggawas nga pagpangalagad o serbisyo sa Dios, involved sa tanang ministry. Kay ngano man sa panggawas para makita sa mga tao nga involved sa ministry. Buot lang nila nga mailhan sila, mahimo silang ilado sa usa ka simbahan, apan walay kinabuhi sulod kanila. Kay ngano man, panggawas raman. Kining laya, mao ni siya naghulagway sa usa ka laya nga pagtuo. Walay relasyon sa Dios. Religyoso lang, religious lang, nag-a-attend, ngano man. Kay para lang gud nga maingon nga naatay ministry, involved ta sa ministry. Pero mga igsoon, di man nato mapeke ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili mapeke. Bisag unsa ang imong buhaton sa pagpangalagad, kung fake na, makita ra gyud na. Hello? Ang uban, buot lang nila ibalandra. Kabalo mo balandra? Ilang ipasundayag ang ilang mga paggawas nga talento, ilahang kahanas, ilahang pagkareliyoso. Ang pag-involve sa ministry, mga igsoon, pagpangalagad, dili ni dula-dula. Kaya nga ato ang gipangalagadan, ang Ginoo man, di man tawo. I-encourage ka sa mga pastor. Di ba? I-encourage, mag-involve mo sa ministry, magdidi mo, ana-ana. Di ba? Hello? Di ba? Encourage. O sige, pagdidi mo, mag-involve sa ministry. Pero kung wala pa sa imong kasing-kasing nga buot gud nimo nga ma-involve ka sa ministry, ayaw. Kaya ang imuhang pag-attend dire, kung kana tininuod na, gi-honor na, gidawat na sa Ginoo. Hello? Hello mga igsoon. Hello?
Dili naa ka sa ministry unya. Kay gusto lagi nimo nga maila ka, ilado ka. I-display nimo imong talent. Nalipay ang tawo. Uy, nindutag tingog, uy. Nindutan niya mo tukar, uy. Sabot mo tukar. Nindutan niya mo tukar, uy. Pero kung wala mahimaya ang Ginoo, wala na ganti. Na ako'y kaila, maayaw kayo siyang mo kuskus. Sabot mo kuskus? Musista ba? May kayo. Tanang instrumento sa Manila ni siya. One time naka-attend siya dire. Involved kayo siya sa ministry. Gitara, keyboard, drum. Kabalo na siya. Ingon siya nga, naka-attend siya diri ba? Pero dugay na nihinuan. Ningon siya nga, ay, needs improvement. Inyong church needs improvement. Wala man ko nangayo niya og opinion kung needs improvement ba nga amuhang. Kanang inyong sound, saba kaayo, alingog-ngog. Pagkahuman niya siya, ang gitara nilabaw. Ang drum, pirti ko ng sabaa. Ang piano po di madungog. Ang worship leader po naon sa manto. Yabag man. Naingon ko, nagsimba ba ka ula? Unsa mahimong giadto dito para ka mag-observe? Para ka mag-criticize? Naingon siya nga, nagsulti ramang kus tinuod. Nga napadyoy usa na kong amiga, tanaw siya online. Ngayon siya nga, okay man. Tanawa ha. Okay man. Pero sus dili kumpara sa kuan, sa church man ni sa Australia. Kining, unsa atong simbahan, ay itong, dako na siya nga kuan. Kaning kay Phil Pringle. Ha? Church, kanang mga Hillsong, sikat man kaayong Hillsong adto sa una. Hillsong, unsa pa nang uban? Basta kanang mga dagko nga simbahan dito sa Australia nga siya nga. Ay, alam mo, napakinggan ko yung sound ninyo, yung system ninyo. Tapos yung mga voice, needs improvement. Ay, kung naminaw ka sa sermon, wala. Wala pala eh. Ayun siya nga, hindi katulad sa Hillsong, hindi katulad sa C3. Murag C3 man to. Ha? Mo ba? Hindi pareho sa C3, hindi pareho sa Hillsong. Ay, wala man kung nag-ingon nga mag-atin ka sa amo. Dito na lang ka-atin. Ako siyang gingnan ha. Kabalo ba mga igsoon? Kining mga unsa man nino nga nang critics. Ha? Basher ba na? Basher din na. New term. Pareho lang. Sila ang manaway, sila pa ang sabot nga sa lawayon. Ha? Sa lawayon. Di ta manaway. Usay mo ingam na jukag yabag. Pero naaman ta sa simba, nag-worship man kaya ta, sagda na to ang Holy Spirit, diba? May nga nang sa Ginoo ko, naamay yabag, pero Ginoo ko, kaluy ko, nga dili ko makasala, kay naarabad ko sa simbahan. Alam, na-experience na ninyo? Nga naayabag, mga worship team ha, I love you, okay ha? Karang, naaman joy mayabag, diba? Pero dili ta manaway. Kanang susliina pag tingog at may pay ako. Ay di wow. Di wow. Naapod na naway.
Kining Sister Josie, taas mga tingog ani. Sister Dina, ana. Oh, ana. Ningo, naapo sa nanaway nga. Yung saba ng, saba ng tinguga. Hilas. Ha? Ha? Ay, ngon siya nga, ay, kuan ka ng, kuan mo ni, ana. Unsa man ka? Unta imong duulon to ba? Dili ka magyaw-yaw ba nga? Ay, kayabag po nila, oy, naunsa man to sila, oy, nga kuan, ayabag kaayo, di ko gusto itong kuana, tinguga, na. Wala lang noon siya nahinayon pagkapastor. Labaw mang hinawayon, labi pong, unsa man na? Sa lawayon. Hindi naman naway. Padayon sa ata kay 9:22 na. Tingali, nasimang na pod si ma'am. Okay. Una nga, dili na to ang atong pagpangalagad mga igsoon. Asa man ta nga area nga ministry. Hinumdumi kanunay, dili kini panggawas. Dili ang tao ang ato ang palipayan. Kung dili gidawat ba sa Ginoo ang ato ang pagkanta diha, ang ato ang pagsista diha, ang atong pagtukar diha, nalipay ba ang Ginoo? Kinahanglan ang Ginoo ang malipay. Ang ato ang pag-attend diri karon, nalipay ba ang Ginoo? O gibuhat lamang nato kini tungod kay kinahanglan nga Domingo na agyud ta sa simbahan. Apan kung ang atong kasing-kasing ang atong hunahuna, wala og layo diha, mga igsoon, nagkapoy-kapoy ta lamang kita. Way ganti nga gikan sa Dios. Hello? Hello mga igsoon? Hello? Nasabtan ba nato? Busa, dili ta manaway. Dili ta manghimantay. Kay tingalig labaw puta nga himantayon ta. Kita lang di ay pud, sus, Ginoo ko, ambot na lang. Okay. Ingon man nga sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo, naamay joy ma-offend, no? Naaman joy na-offend ka, ana. Kinsay na-offend sa ako, sorry Pero ayaw mo pagdumot. Ha? Natural man ang ma-offend. Ako sa una, dali kaayo kong ma-offend. Pero natigulang naman po ko, yung gusto offend. Na, pag mag-rapture, dili ko maka, tingalig, nagkapyot ako. Usa na lang kahangin, wala na. Balik na ko sa kalibutan, balik biyahin ako. Di ba? So, kining magdumot, no? Kung nangalagad ta, tangtangon jud nato na. Bisan gog wala gud ta sa ministry, no? Kining pagdumot-dumot, no? Kay kining pagdumot, di ba ningon sa Biblia? O sige, nagdumot ka? You are a murderer. Di ba? Hello, mga igsoon. Wala pa gani ka dunggab, murderer na ka. Kay nagdumot man ka. O, di ba? So, murag equal na siya nga ikaw nakapatay sa tao. Hello? Mao na mga igsoon nga sa ato ang pag-involve sa ministry, involved sa buluton sa Dios, atong hinumduman kanunoy, kini buluhaton sa Dios. Kini usa ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato nga kita makapangalagad kaniya. Amen. Usahay pod na apoy kanang grammar checker. Again sa Manila ni siya. Naadyoy kanang mag-preach ang mga sa ato sa una Sister Jo, no? Naadyo na gi-assign si Pastor Sambral. Gi-assign nga murag teacher man hinon, professor to siya. Mag-pray gani itong area pastor kanang mga department head, no? Ang department head nga naka-assign, mag-pray gani ito na ay taga-check. Wrong grammar. Wrong grammar. Wrong grammar.
not appropriate. X, 0. Ang ako okay man na. Okay man na. Okay man na kayo. Pero kanang imong isulti sa tao, uy, wrong grammar ka mo ni ex ko. Katong nag-ampo ka nga, imbis present tense, na past tense, na future tense. Unsaon na lang, muna inig pagtindog in taon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di na lang kay, mamali ang past tense, mamali ang present tense. Ang ako kung maayo ang kasing-kasing. Ang Ginoo magtanaw man sa kasing-kasing, dili man sa present tense. Dili man sa past tense. Hello? Kita po, di po ta magpa-impress nga maayo po ta kay mo in English. Na one time na ingon tong nang ginikanan nga, ang usa ka ginikanan, English speaking, ang usa ka ginikanan in tawon kay Bisaya jud kaayo. Unya pa istoryahon ang Bisaya kaayo. Ningon ang ginikanan, dili ko. Dili. Ikaw lang, dili ko. Kay in English naman tong pikas. In English naman to. Pareho lang gutang Pilipino. Mahimo gong magbinisaya. Hello? 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 Basta mo under lang ang atong brain cells, okay na na. Sabot mo, anak. Hello? So, mauna mga igsoon. Nga, okay man na ikritik ka. Welcome ka. Ako, welcome ko kaayo. Usay, kasaban mangani ko ni pastor. Ako lang siyang giingnan. O sige, okay ra. Unsa pa? Ayun siya, katong kuan, nananin ko nga. Nya, himuon na ako ng 3 ka oras ron. Okay. Kaya wala mo, si pastor ko, yun na siya. On time yun na si pastor ba? Ako kay, daghan man kay mo sa lingsing, man ko. Okay, sige. Okay ba sa inyo? Wala mo kapuyi? Ha? Wala ka ron. Unya. Gipanggutom na mo. Okay, so mga igsoon, asa man ta mga lagad nga gibutang ta sa Ginoo, pasalamat ta sa Ginoo nga gigamit ta niya. Dili ta maghinambog, no? Kay nga atong gipangalagaran dili ang tawo. Ang atong gipahalipayan dili ang tawo kung dili ang Ginoo. Amen. Amen. Kay balo ba mo nga kung kining mga tao nga ingon ani ang ilahang attitude nga feeling nila entitled. Mao man ay bago karon no nga word, feeling entitled. Kanang feeling ba nga sila ang sikat? Feeling nila sila ang the best. Sila ang labaw, di ba? Kay balo ba mo mga igsuon nga kung dili tininuod ang ilahang pagpangalaga diha sa Dios, sa dili madugay, pagaputlon sila sa hardinero. Hello? Kung dili tinuod ang ato ang pangalagad, ang Ginoong ang magita og pamaagi nga maputol gid ta. Hello? Ingon man nga mabutyag, madayag, ug tangtangon kita gikan sa punuan. At tanawa ang magtangtang ana ang hardinero, ang tig-atiman. So ikaduha nga role sa usa ka hardinero, iyang pulungan ang mabungahon nga sanga. So verse 2, every branch in me that does not produce fruit, he removes and he prunes every branch that produces fruit so that it will not produce, so that it will produce more fruit. Ako kasabot ko ini, nga kung pulungan ganimo nimo ang usa ka puno, ngano man, nga pulungan ang usa ka puno, kung pulungan gani nimo na manalingsing na siya, daghan nang musalingsing. Kay daghan mang musalingsing, daghan mang sanga-sanga, katong mga sanga mamunga na siya. Mahimsog na siya ba? Kay nakakonsentrate na lang ang duga, ang sap. Nasabta nato mga igsoon?
Sa mga farmers. Okay. So mao na siya ang daan nga King James gihubad ang prune, ang pulo nga pulong ingon nga sa paglimpyo, pagtaktak sa mga tao nga dili angay. No tanawa? So pulungan, tangtangon sa Dios, ang Dios mismo ang magtangtang kanato kung dili mao ang atuang batasan, kung dili mao ang atuang kasing-kasing atubangan sa Dios, ang Dios mismo ang magtangtang kanato. Unsaon man kini paghitabo, aw atong tanawon nga sa panahon nga dili maayo o estratehigong ang mga bahin sa pipila ka mga sanga gitangtang o nahimo nga limpyo labi pa nagikan sa katapusan nga ting-ani kining vineyard kinahanglan yun anam-anamon yun na sila og limpyo sa vine dresser sa tig-atiman kay ngano man kay kinahanglan nga tanan nga branch, tanan nga mga sanga, kinahanglan mamunga siya. Apan kung naay daot ni anang vine, no? Sa ubas. Dili murag maharangan ba, mahinder ang katambok sa sunod nga sanga. Mao na ang tig-atiman o kining vine dresser. Iya jud nang anam-anamon og tangtang kining mga laya. Hello na. Ihang limpyuhan. Hello. Limpyuhan niya ang ubas. Okay, aron mamaayo ang tubo. Sakto ba mga igsoon? Himon sa hardinero nga sigurado nga ang tanan nga pagtubo kay natingob, nakakonsentrate. Mao nga putlo niya ang sobra nga pagtubo. Sa ato ang kinabuhi adunay mga higayon nga kinahanglang putlon sa Dios ang pipila nga mga walay pulos. Ingna daw walay pulos. Walay pulos nga mga butang sa ato ang kinabuhi aron ang ato ang pagtubo sa pagkamabungahon matingob. Nakakonsentrate. Productive ta. Ang uban kanato mahimo nga tangtangon sa Dios ang tanan nga dili kinahanglan nga mga butang nga imong gibuhat. Aron motutok ang imong pag-uswag, pagtubo sa lugar diin ikaw mahimong mabungahon. Ang buot pasabot mga igsoon. Pananglitan, involved ka sa ushering, sa Sir Lord, involved ka sa connect group, involved ka sa music, involved ka sa, unsa pa man, sa band, involved ka sa basta unsa pa mga ministry diri. Tanan involved ka sa imo bang imong kaugalingon nga pagsabot. Effective ka ba ka ng tanan? Ha? Gakapoy-kapoy lang ka. Adi ba sit mo bitaw? Inig kadugay na ma-burn out ka. Nya mingong ka nga, ay kapoy na ko kaayo, dili na lang ko usa mag-involve sa ministry. Di man ka productive ana kung tanan ng ministry imo hang sudlan. Pananglitan. Productive ka sa connect group. Diha gyud imo ang area. Diha imong kasing-kasing. Hello. Kay diha jud ka tutok. Kay diha man ka nitutok, diha ka panalanginan sa Dios. Hello. Pananglitan sa music ministry, sa music, naa diha imuhang kasing-kasing. All out ka, tanan. Pag time nga naamoy practice naa ka, di man mahimo nga kung involved ka sa tanang ministry naamoy practice ay dili ko kay naami meeting dito, naami meeting dire. Lima gud kabuk imuhang ministry. Pila man kabuk imong lawas? Usara man. Hello? Magkagubot imong schedule. Ha? Mas effective. Wala, musuko ang mga pastor nini nako ron. Kay ang uban connect group, ang uban Sir Lord. Di makatanaw si Pastor Billy nako. Okay. Kinahanglan kung asa ka sa ikaw man kay balo man ka kung asa ka effective, di ba?
Di man pat sa Ginoo, sa gingharian sa Dios, dili man padaghanay ang ministry. Kung diin asa ka produktibo, asa ka mamunga. Nasabda nato mga igsuon. Okay. So mahimo siya nga magbuhat sa pipila ka mga kining kita nga mga sumusunod kang Kristo. Mahimo ta nga magbuhat ng mga pipila ka mga pagpitol. Unsa man ang pagpitol? Discipline. Sabot mo pitol? Discipline. Disiplina. O pagbalaan sa buhat sa atoang kinabuhi aron maputol ang usa ka sala, pagkagubot, kasamok ug bisan unsang mga kadaot, babag sa espirituhanon nga pagtubo o pagkamabungahon. Sa diha nga kini mahitabo ayaw gayod pagtapot o kulapot sa mga lugar nga giputol sa Dios sa imuhang kinabuhi. Dili ka usa ka patay nga sanga. Apan usa ka kasanga nga mutubo gikan sa mga bunga. Amen. Amen. Patay ba ta nga sanga? Dili, mga buhi ta nga mga sanga. O kita kay buhi man kita mabungahon. Busa atong tugutan ang ato ang amahan, ang ato ang tig-atiman, ang ato ang hardinero nga idumala ang ato ang pagtubo. Ang hinungdan sa pagpulong aron ang mga sanga nga namunga labi na nga mabungahon nahimo kini tungod kay ang Dios na balaka sa ato ang bunga sa pamuhat. Ang matag usa kanato gipaabot sa Dios nga magbunga. Buot niya nga kini mahimong mabungahon diha kaniya. Buot niya nga buhaton nato ang daghan alang kaniya uban ang tinuod nga ebidensya sa pagka mabungahon. Sama sa 12 ka mga espiha, nagdala sila og mga ebidensya nga nag-agas-agas sa gatas og sa dugos at tubangan ni Moises og ni Aaron. Nahinumduman ba ninyo katong istorya? Ang mga 12 spies, naadjud sila'y pureba. Ningon sila, atambo kayo didto ang yuta, maayo kayo didto ang yuta. Naay pruweba nga mabungahon, productive ang yuta. Aduna sila'y dala nga mga higante nga mga grapes. Produce bunga sa yuta. Amen. Nahinumduman nato. Ingon ana pod usab sa atubangan sa ato ang amahan, pangitaon niya sa matag usa ka nato. Isip mabungahon nga mga katawhan sa Dios ang ebidensya sa ato ang pagkababungahon. Productive ba ta o dili? Samtang konektado kita sa bagon, makita niya nga kita namunga. Kay ang amahan mangita sa, unsay pangitaon sa amahan? Bunga sa ingon niini kang kita magpadayon sa ato ang kaugalingon sa punuan o sa bagon. Amen. Ayaw wala ang imuhang koneksyon sa bagon. Apan himua nga lig-on ang imuhang koneksyon sa bagon ug ikaw nagtubo adlaw-adlaw. Ang atuang maturity adlaw-adlaw. Dili sama po di sa mga nag-eskwela sa eskwelahan. Kung bata ka magsugod ka og kinder. Pagkamuhan niya ana, unsa man? Grade 1? Di ba? Grade 1. Di man ka from grade 1, grade 6 na ka. Pagkahuman sa grade 6, ma-college na ka. Muagi ug step by step ang learning sa usa ka bata. Ingon man sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Ang ato ang relasyon diha sa Dios adlaw-adlaw. Unsa kuno? Adlaw-adlaw, ang ato ang maturity, adlaw-adlaw. Kita magmalig-on lamang, ingon man nga kita mahamtong lamang ang ato ang relasyon diha sa Dios. Kung kita nagpadayon, ingon man nagpabilin sa bagon. Kay diha sa bagon, adunay duga nga nagdagayday para kita mahimsog, para kita mabaskog. Sa atua para kita malig-on. Kung ang ato ang koneksyon diha sa Dios Amahan,
kay lig-on. Bisan unsa man ang mga pagsulay, bisan unsa man ang mga hagit sa kinabuhi. Ang ato ang espirituhanon, hamtong lang gihapon. Tungod kay hamtong man, kita makatindog ug makabarog sa mga pagsulay. Tungod sa ato ang relasyon diha sa bagon. Amen. Mauna ang ako ang hagit sa matag usa. Nga ato ang paligunon, ang ato ang relasyon sa Diyos Amahan, ang atong pagkupot sa bagon ligon, nga ang ato ang pagkupot diha sa bagon, sa ato ang pagpabilin, sa ato ang pagpadayon, makahibalo kita, nga ang ato ang spiritual life, ligon. Amen. Unsa maning mga bad news nga ato ang madunggan. For example, halimbawa, kitahay, karon daghan na kay mga bad news sa ato lang syudad. Apan kita isip Kristohanon, magpadala bata sa kahadlok nato nga Kristohanon man ta? Makaingon tang naunsa naman ang ato ang nasud karon, makaingon man ta ana, di ba? Kinsay makaingon nga naapektuhan ba mo? Unsay nangitabo karon sa ato ang nasud? O wala? Wala mong pake. Kinsay na ipake? Concern ba ta? Nabalaka ba ta? Isay Kristohanon mabalaka ta. Apan nakasulat man gud pud na sa Biblia. Nga sa katapusang panahon moabot ang kadautan. Di ba? So kita nga mga Kristohanon, kung makakita ta og bad news sa ato ang syudad, atong iampo. Nga ang tanan nga kadautan adunay katapusan. Bisan unsa man kadautan ang nahitabo adunay katapusan. Kay ang Ginoo naglingkod lang gihapon sa iyahang trono. And He is in full control. Full control over your lives, over your family. Sa imuhang future, sa imuhang mga anak, sa imuhang apo-apo. God is in control. God Almighty is in full control. Unsa may atong buhaton nga kita iampo nato ang ato ang nasod. Amen. Iampo nato, ampo. Kay naay resulta sa pag-ampo. Dili lang pud ta mo uban sa mga uban nga bitaw. Oh, bitaw. Bitaw. Why resulta ang bitaw? Kung dili mo ampo juga sa mga panghitabo. Ingon man sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Kita mga lig-on lamang kung kita magpadayon sa bagon. Kita mga lig-on lamang sa ato ang kinabuhing Kristohanon kung kita magpadayon sa ato ang relasyon diha sa Amahan. Nasabtan ba nato mga igsuon? Nasabtan ba nato online? So, nasabtan nato? Amen. Ayaw kalimti nga ang mata sa Dios anaa sa mga matarong. Ayaw kahadlok apan kanunay nga mukapot diha sa bagon. Kay siya ang magpaligon, siya ang magpakusog kanato sa ato ang relasyon, ingon man sa ato ang, siya ang magligon sa ato ang relasyon diha kaniya. Busa ayaw hii ang imong mga kamot diha, ingon man ayaw kalimti, adlaw-adlaw ang Dios anaa kanimo, sulod kanimo, magauban kanimo, ug himuon kang mabungahon kang Kristo Jesus. Amen. Amen. Ari mga worship team. Hallelujah. Again, atong kantahon. Gusto na ko tong kanta, Always in the Eyes of the Father. Hallelujah. Atong timanan mga igsoon, nga sa panahon nga dunay mga pagsulay sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi, kalisod-lisod sa kinabuhi, adunay mga problema.
ang mata sa atoang amahan. Nagtanaw kanato. Kay nagtanaw man kanato, siya andam nga mutabang kanato. Dili ta niya pasagdan. Dili ta pasagdan sa Dios Amahan ang atoang tig-atiman. Hallelujah. Atong awiton ang always in the eyes of the Father. Igsoon ti man nga ikaw espesyal atubangan sa Dios. Ang mata sa atoang amahan kanunay nagtanaw kanimo. Unsa man ang imuhang panginahanglan, pangayuwa sa Dios Amahan. Aduna kay katungod, kay aduna kay relasyon, ikaw ni kapot sa bagon. Ug anda mga tong amahan nga tagbon ang atuang mga pag-ampo. Hallelujah. Atong awiton. Always in the eyes of my Father. Hinumdumi na. Always Hinumdumi nga ang mata sa amahan. Anak, kanunay kanimo. Ayaw kahadlok sa imong kaugmaon. Ayaw kahadlok sa kaugmaon sa imong anak. Ikaw panalipdan. Ikaw proteksyonan sa Diyos Amahan nga maluluyon. Gracious, loving. Palikunon ka sa Diyos Amahan. Samtang ikaw nagpadayon sa pagtawag diha kaniya. The focus of God's grace. Hallelujah. We are the focus of God's grace. Busa, dili ta malisang mga igsoon. Hallelujah. Woo! Oh, daghang salamat o Diyos that you always desire mercy for each one of us. Hallelujah! Woo! Kanimo lamang o Diyos. Kanimo lamang o Diyos kami makadapit, makaduol sa imong gamhanan nga kamo. Oh, hallelujah! Woo! Oh, daghang salamat o Diyos. Hallelujah! Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. He is here to meet your needs, to answer your prayers. Come on, put your faith in God. Call upon the mighty name of Jesus. Woo! He is your strength. He is your healer. He is your protector. He is your great provider. His eyes are upon you. O daghang salamat Ginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. Woo! Oh, hallelujah. Maluluyon kanunay ang Diyos Amahan. Hallelujah. Woo! Dulang sa Diyos. Tawag lang sa Diyos. Sa iyang gamhanan nga kamot. Sa iyang gamhanan nga kamot. Mulihok sa imo ang sitwasyon. Sa imong kahimtang. Dapit lang sa Diyos. Igsoon.
Daghang salamat nga dili mo kami pasagdan, Ginoo. Daghang salamat nga ikaw ang nagdumala sa amo ang kinabuhi. Ug dili kami angay mahadlok, O Dios, tungod kay ikaw ana kanamo, ikaw ana sulod kanamo, ikaw magauban kanunay kanamo, ug imo mo kaming paligunon, O Dios, sulod kanimo. Daghang salamat, daghang salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Daigod ka, O Dios. Simbahon ka, halaran ka, hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat, Diyos Amahan. Daghang salamat, hallelujah. Kung aniya kakaron, nadunggan nimo ang mga kapulong. O buot nimo dawaton ang imuhang kinabuhi. Ang kinabuhi sa Dios. Sa imuhang kasing-kasing. Nga buot nimo ang Dios ang magdumala sa imuhang kinabuhi. Ang imong pagabuhaton, imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay ang imuhang kinabuhi laya ug uga ug wa kay mahimo gawas kung wala si Jesus sa imong kinabuhi. Apan kung anaa si Jesus sa imong kinabuhi, imong makita ang iyang gamhanan nga kamot nga magpalig-on kanimo. Kung aniya kakaron ug buot nimong dawaton si Jesus sa imuhang kinabuhi, itaas ang imuhang kamot. Itaas ang imuhang mga kamot. Ayaw kaulaw. Ayaw kaulaw. Kay karon ang adlaw sa imuhang kaluwasan, gipadala sa Dios Amahan si Jesus sa imuhang kinabuhi o gipaduol ka sa Dios Amahan ngadto kang Jesus. Kung aniya ka, taas ang kamot. Taas ang kamot. Buot nimong dawaton si Jesus sa imong kinabuhi. Nga siya ang Diyos nga manluluwas. Sukad karon. Taas ang kamot. Naa? Naa? Okay. Hallelujah. Naa pa? Naa pa? Ayaw lang kaulaw. Naa pa? Amen. Hallelujah. Naa pa? Hallelujah. Hallelujah. Pagpaka na to ang Ginoo. Hallelujah. Naapa, naapa. Naapa. Dili ka angay mahadlok sa imuhang kaugmaon kung si Kristo ang nagdumala sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Naapa, naapa, wala na. Okay, so mag-ampo ta. Sa atong buhaton karon, atong dawaton si Jesus nga atong Dios ug manluluwas, kini nga pag-ampo ato kini ampo sa kinasing-kasing uban sa pagtuo, musangpit kita sa atong Ginoong Jesus. Susod ako sa pag-ampo sa Bisaya. Ako hangyon ang tanan para maka-focus sa atong ipikit atong mata, atong itaas atong kamot as a sign of surrender to our Lord Jesus Christ. Mag-ampo kita. Sige, atong itaas atong kamot. Mag-ampo kita, Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Sige, sunda ko sa pag-ampo. Atong kusgon. Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Nagadula ko kanimo. Dula ko kanimo. Nagapailog. Nagapailog. Ug nagahinulsol sa akong mga sala sa akong na nabuhat kanimo. nabuhat kanimo. Ginoo, Ginoo, pasaylo ako. sa iba ko, Ikaw ang maghugas ug maglimpyo maglimpyo sa akong kasing-kasing, kasing sa akong huna-huna. sa akong Aron ako mahimong putli ug angayan sa imong atubangan. Salamat Jesus na ikaw namatay sa krus aron maghatag kanako ug kapasayloan ug ikaw nabanhaw aron maghatag kanako ug paglaom ug bag-ong kinabuhi. Salamat Jesus sa imong gugma kanako nga gidawat mo ako ug bag-uhon mo ako. Salamat Jesus na imo nang gisulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Kini akong pag-ampo
Amen. Hallelujah. Atong stretch out ang atong mga kamot diha kanila, ato silang iampo. Hallelujah. Daghang salamat to Dios sa regalo sa kaluwasan nga imong gihatag diha kanila. Daghang salamat to Dios nga sukad karon ikaw ang mag-amuma sa ilahang mga panginahanglan, sa ilang kinabuhi. Ikaw ang mag-atiman kanila, ikaw ang magtubag kanila, ikaw ang magdumala sa ilahang kinabuhi. Daghang salamat to Dios nga sukad karon ikaw ang magdumala sa ilahang kinabuhi. Daghang salamat sa kinabuhing dayon nga imong gihatag. Ug ilang masinati Ginoong Dios ang imong gamhanan nga kamot nga mulihok sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Daghang salamat o Dios sa mga milagro, sa imong presensya nga magauban sa imong mga anak. Ug wala sila angay kahadlukan tungod kay ikaw ang nanag-iya kanila. Ug dili nimo sila pasagdan o Dios sukad karon. Apan imong ipakita ang imuhang dakong gugma diha kanila sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. 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 Ayaw na lang. Hallelujah. Mahimo na manglingkod mahimo na tang manglingkod. Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios.